डियर स्टूडेंट्स ये सम्मुखें तुम जो पेपर देखुच ये हूँ +3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्ट्री मेजर रो कोर 1 पेपर 3 रो बुक जहाँ को आम कोर 3 बोली कहूँ। यहाँ हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू पीरियड 600 BC रु 750 CE बा ख्रीष्टपूर्व 600 रु ख्रीष्टाब्द 750 पर्यंत एवं एटा जो मैंने हिस्ट्री को माइनर भाव में नहीं से सेकेंड सेमिस्टर ये बुक पढ़े। तो ये बुक रु देख ये तुम सिलेबस दि जाइए सिलेबस देखने 4 गोटी यूनिट्स रही एवं आउ आग को तुम एग्जाम आसूची सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम सबू यूनिवर्सिटी एग्जाम बाकी रही सेकेंड सेमिस्टर अति शीघ्र हेबो एवं सेतिपाई ए सिलेबस भितर तुम आज केतेक क्वेश्चंस उभय लॉन्ग क्वेश्चन एवं 5 मार्किया क्वेश्चंस मु सिलेक्शन कर दूची जोटा कि आगामी एग्जाम रे आसीबार पूरा चांस रही। आउ ए क्वेश्चन गुड़िक पिला माने एक निर्दिष्ट यूनिवर्सिटी रो कॉलेज रो पिला मानक पई नुहे कहीं ना NEP 2020 रे सब यूनिवर्सिटी रो कोर्स समान सिलेबस समान सेतिपाई एई सिलेक्टिव क्वेश्चन गुड़िक सब यूनिवर्सिटी सब कॉलेज रो पिला मानक पई प्रযোज्य। तो डेरी न करी आमे आरंभ करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 राइट एन एसे on the emergence of 16 महाजनपदस in ancient India प्राचीन भारत में 16 महाजनपदर उदय संबंध रे एक प्रबंध लेख। क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन अबाउट द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्धंकर मुख्य उपदेश गुड़िक कौन थिला वर्णना कर। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस ब्रीफली द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म जैन धर्मर मुख्य नीतिबाणी गुड़िक आलोचना कर। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्राटिफिकेशन सामाजिक स्तर विन्यास धारणा संबंध रे एक विवरणी प्रदान कर। पिला माने ए क्वेश्चन रो प्राय तुम समस्ते कह जे मैम आंसर मध्य कहंतु सब क्वेश्चन रो आंसर एटी देबा संभव नुहे से तुमको मु कहबी जे मोर वीडियोस गुड़िक देख ये सबू चैप्टर्स वीडियो मु छाड़ी सारी आउ तार लिंक मध्य तार जो प्लेलिस्ट लिंक मध्य मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे देबी। तो पिला माने सबू वीडियो देखिबो तुम सबू क्वेश्चन रो आंसर पाई जिवो। तापर जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 5 को ख्रीष्टपूर्व 261 261 BC रे संगठित कलिंग युद्धर कारण और फलाफल विषय संक्षेप लेख। राइट ब्रीफली अबाउट द कजेस एंड रिजल्ट ऑफ कलिंग वार ऑफ 261 BC। क्वेश्चन नंबर 6 थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्यस मौर्य मानकर शासन पद्धति उपरे आलोकपात कर। तापर जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन 7 describe about the achievements of कुषाण किंग कनिष्क 1 कुषाण राजा कनिष्क प्रथमक कृतित्व गुड़िक वर्णना कर। तापरे क्वेश्चन नंबर 8 थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सातवाहन डायनास्टी सातवाहन राजवंशर राजनैतिक इतिहास उपरे आलोकपात कर। तापरे आमे आसीबा क्वेश्चन नंबर 9 राइट ए नोट ऑन इंडियाज कल्चरल कंटाक्ट विथ साउथ ईस्ट एशिया दक्षिण पूर्व एशिया सहित भारतर सांस्कृतिक समन्वय संबंध रे वर्णना कर। तापरे क्वेश्चन नंबर 10 गुप्त युग को भारत इतिहास सुवर्ण युग बोली काहेकि कहा जाए गुप्त युग रे साहित्य और विज्ञान क्षेत्र रे किभली और कौन कौन अग्रगति घटितिला वर्णना कर। Why Gupta age is called golden age of Indian history? Write down the developments in literature and science in Gupta age. तापरे क्वेश्चन 11 throw light on the agrarian expansion in early medieval India. प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत रे कृषिर संप्रसारण किपरि होइतिला ता उपरे आलोकपात कर। तापर आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस अबाउट द प्रोलिफरेशन ऑफ जातीस इन एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत में किपरि भाव
ଜାତିଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। Question number 13. Write a comprehensive note on achievements of King Harshavardhana. सम्राट हर्षवर्धनଙ୍କର କୃତିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14. Write a note on important trade centers of ancient India. ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗଲା ତୁମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏବେ ଆମେ 5 ମାର୍କସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କସ୍ରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଆଉ 5 ମାର୍କସ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଉଭୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବ। ସମୟ ଅଭାବରୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିପାରୁନାହିଁ, ତ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର 1 ଜନପଦ ନିବେଶ, ତାପରେ ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନ, ନମ୍ବର 3 ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜାତି କ'ଣ, ନମ୍ବର 4 ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ତାପରେ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ସମୟରେ ହୁଣ ଆକ୍ରମଣ, ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଅଶୋକଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟ ନଗର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ପଥଗୁଡ଼ିକ, ରେଶମ ପଥ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ତାପରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପି, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ, 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ, ଭୂମି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଥା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନାହିଁ ଯେ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଭିତରୁ ଯେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ପଡ଼େ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁକ୍ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ସେଇଠି ମାନେ ବୁକ୍ରୁ ପୁରା ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ, ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ଛାଡ଼ିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୁକ୍ସର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲୋସଫିକୁ MDC ଭାବରେ ନେଇଛ ତାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚାପ୍ଟର୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ତ ରହିଲି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।